भितियुनि सां ॻाल्हाइण न आयो आहे। जेकॾहिं भितियुनि सां ॻाल्हाइण आयो आहे त पोइ तव्हां सभु वञो, मां भितियुनि जे लेक्चर ते हलियो वेंदुसि। तव्हांजी फेस रीडिंग, तव्हांजी कम्युनिकेशन, तव्हांजी आइस कॉन्टेक्ट मां ख़बर पवंदी त केतिरी दिलचस्पी आहे ॻाल्हि ॿोल करण में। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल जी दिलचस्पी तव्हांजे पार्टिसिपेशन सां। जेकॾहिं तव्हां पार्टिसिपेट कंदो पंहिंजी बॉडी लैंग्वेज सां घटि में घटि, इतना तफसीली और अच्छा शायद मैं बोल पाऊँ। अगर दीवारों से बातें करने तो बेहतर है कि गाड़ी में जाके मैं लेक्चर रिकॉर्ड करूँ और बशीर साहब और खोड़ो साहब को भेज दूँ। तो मेरी जो गुफ्तगू का मौजू है वो है लोगों के मसाइल और सिटीजन का इंगेजमेंट। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि आर यू सिटीजन? हाउ यू प्रूव दैट यू आर सिटीजन? कोई लीगल एस्पेक्ट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट है आपके पास? शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, किसके पास होगा? आपका वोट है, वोट देते हैं, वोटर लिस्ट में आपका नाम है। तो ये चीज़ें आपको जस्टिफाई कर रही हैं कि यू आर अ लीगल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में आपके लॉज का बहुत बड़ा जो प्रोटेक्शन है वो पाकिस्तान के आइन में। आइन आपको प्रोटेक्ट करता है कि एज ए सिटीज़न आपके क्या क्या राइट्स हैं। अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा या आप समझते हैं कि भाई कौन देखे, पता नहीं हमारे क्या राइट्स हैं, राइट्स अगर एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे, जिन लोगों को पावर होगा फिर आपके बिहाफ पे आपके राइट्स वो एक्सरसाइज करेंगे। मीन सपोज कापी आपकी उस्ताद चेक करता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रीअसेसमेंट की दरख्वास्त देना आपका राइट है। ये राइट अगर यूनिवर्सिटी में बढ़ जाएगा तो शायद टीचर्स मार्क्स देने में इंसाफ करने लगेंगे कि यार मेरी कापी खुल न जाए, मैं एक्सपोज ना हो जाऊँ वगैरह वगैरह। जेकॾहिं जेको मिलियो इलाज आसरे में, या साईं केक खाराए थी, या साईं खे मेहंदी वठी आयासीं, ॿेहर जी माओ वठी आयासीं, इन जो मतिलबु आहे त तव्हां हिकिड़ो ॿियो रस्तो चूंडियो आहे जंहिंमें तव्हां पंहिंजा राइट्स एक्सरसाइज नथा कयो। तव्हां पंहिंजे तकिड़े फ़ाइदे वठण लाइ पंहिंजा राइट्स जो है आपको सरेंडर कयो। त हीअ त नंढो मिसाल थियो, पर सोसाइटी लेवल ते ईअं आहे, माण्हू पंहिंजा राइट्स सरेंडर था कनि। हिकिड़ो इहो राइट आहे। ॿियो मिसाल तौरु कॉन्स्टिट्यूशन में लिखियलु आहे त हर ॿार खे तइलीम ॾियणु हुकूमत जी जवाबदारी आहे, रियासत जी जवाबदारी। आर्टिकल हर शहरीअ जे इज़त जो, माल मिल्कियत जो तहफ़ुज़ करणु हुकूमत जी जवाबदारी। पर असां उहो नथा कयूं। असां क़बूल करे वरितो आहे त हालतूं तब्दील न थींदियूं ऐं असांखे इन्हनि ई हालतुनि में रहणो आहे। इन यूनिवर्सिटीअ जे कॉन्टेक्ट में मां तव्हांजा ॿुधायां थो राइट्स कीअं तव्हां एक्सरसाइज नथा कयो। हीअ जेका मेराट पुल आहे, तव्हांखे अंदाज़ो आहे त केतिरा दफ़ा तव्हां क्रॉस कयो हूंदो गुज़िश्ता 3 महीननि में, ऐं केतिरनि माण्हुनि कई। पहिरियों तव्हांखे मेराट पुल जी ख़बर न हूंदी। हीअ जेका टोल प्लाज़ा पहिरियों कराची वाद आहे, प्रथम जी पुल आहे, तव्हां घणा दफ़ा टपिया आहियो हुननि बारिशुनि में? गाड़ी में ही सही, आपने क्रॉस तो किया होगा ना। त हीअ जेके झाका हुआ, पुल टुट हुई, कॾहिं तव्हांखे अहसासु थियो? या इहो को ॿियो मामिलो आहे, बस कंहिं ॿिए जी किरंदी, मरंदो को ॿियो, ज़ख़्मी को ॿियो थींदो, तव्हांजो हुन में न वञे, ईअं मामिलो। देखिए, अगर आप अपने इन्वायरमेंट के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसे करो? सिंध यूनिवर्सिटी में सपोज 20,000 बच्चे हैं, गुज़श्ता 3 महीनों से 20,000 बच्चे वो ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। मेरान यूनिवर्सिटी में सपोज 10,000 बच्चे हैं, गुज़श्ता 3 महीनों से वो बच्चे क्रॉस कर रहे हैं। LMC के हैं और उसके अलावा एम्प्लॉइज हैं। सिंगल पर्सन ने भी नहीं एप्लीकेशन दी, नहीं किसी अंग्रेजी हिंदी अखबार में ख़त लिखा कि ये पुल क्यों टूटी।
اگر آپ یہ کام نہیں کرتے مجھے یہ سمجھ میں نہیں تھا وائی یو آر ٹاکنگ اباؤٹ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، کیونکہ آپ کو اور ہمیں کچھ کرنا تو ہے نہیں، سمجھ کے کیا کریں گے؟ ڈاکٹر کو وہ دکھائے جس کو دوائی لینی ہوتا، ڈسکشن سیمینار وہ لوگ کریں جن کو عمل کرنا ہو۔ آپ تو یہ باہر انتظار ہو رہا ہے تو کب یہ ختم ہو تو سموسہ کھائیں، چائے پئیں، وائی یو آر بادرنگ فار دس آل دیز تھنگس؟ آپ کو تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ہاں، دو باتیں میری اسیسمنٹ یہ ہے، یا تو لوگ آپ سیریس نہیں ہیں، اگر سیریس نہیں ہے تو جو سیریس ہے وہ تو آپ کی ایکسپلائٹیشن کریں گے، اور دوسری بات کہ یہ نہیں ہے کہ ابھی آپ اکیلے ہو، نو، انٹرنیٹ، ای میل، باقی کمیونیکیشن چینلز کے ذریعے دنیا کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن ہے۔ اگر آپ آگے نہیں بڑھو گے تو آپ کی جاب کوئی اور لے کے جائے گا، کیونکہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ آج کل سندھ میں بڑھ رہی ہے۔ مثال این جی اوز کو دیکھیے، فلیٹ میں کتنے لوگ آئے، جتنے بھی ہمارے لوگ آتے ہیں ان کو اسکلس نہیں ہے، اور ان کا اسٹائل بھی ہے وہ نوکری جیسا نہیں ہے۔ ایک لڑکا آیا جس کی بہت بڑی چوڑی شلوار تھی، تو میں نے کہا یہ تو سیٹ ہی آپ گاڑی کی آکیپائی کر لو گے، باقی لوگ کہاں پہ بیٹھے؟ تھوڑا سینس بھی ہونا چاہیے کہ انٹرویو کے لیے ڈریسنگ کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہونا چاہیے وغیرہ۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ if we are not serious then what is concern about the sustainable development؟ آپ 3 مہینے 25,000 60,000 بچے زندگی اور موت کو کراس کرتے رہے اور سنگل پرسن ناٹ اے کرائی، لیکن ایسا بھی نہیں ہے۔ 4 لوگوں نے لیٹرز لکھے کہ یہ پل ڈیمیج ہو جائے گی، بچے مر جائیں گے۔ میں نے لکھا، ایک میران یونیورسٹی لکھا، ایک کراچی کے آدمی لکھا، ایک حیدرآباد کے آدمی کا، جن کا یونیورسٹی سے کوئی کنسرن نہیں۔ آپ کی یہ انوائرمنٹ ہے، آپ کا لائف کم ہوتی ہے، کبھی آپ نے ایسکو کے خلاف کوئی مظاہرہ کیا، کبھی آپ نے خط لکھا۔ دیز آر دا فورمس آف سٹیزنس انگیجمنٹ۔ آپ نے کبھی وی سی کو کہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو مسکین اور مظلوم کی یونیورسٹی ہے؟ میں دیکھیے یہ انوائرمنٹ ہے بھائی، یہ کبھی آپ چیئرمین کو خط لکھیں نا بھائی کہ یہ ٹوکا بوکا لگاتے ہیں، نہیں کٹو نہیں وائر ہوں، کہیں گے تو دیز آر دا انگیجمنٹ۔ اگر کوئی چھوٹے ایشو پہ آپ انگیج نہیں ہوتے تو آپ بڑے ایشو پہ بھی نہیں ہوتے نہ۔ سائیں ناراض کون تو تھے یہ بڑی بات تاکہ بیٹی لاگ جاؤں یہ تاں ان کانسٹیٹیوشن میں جو ایم این اے ایم پی اے انہوں نے بھی اپلیکیشن کی۔ اصل یونیورسٹی میں پانی چھو کون ہے، اصل یونیورسٹی میں چور چھو ہے، اصل یونیورسٹی پوری چھو تھی جائے، اصل یونیورسٹی میں چھوکرن کے راستوں تو پہ ہوئے۔ تو دیز آر دا فورمس آف دا سٹیزنس انگیجمنٹ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یا تو آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، دیٹس وائی یو آر ناٹ رائٹنگ۔ ہر وہ مانو جو رضاکارانہ نتھو لکھے، رضاکارانہ نتھو پڑھے، ऐं ॿियो जेको अणपढ़ियल आहे नतीजो त ॿिन्ही जो साॻियो आहे। अणपढ़ियल खे ख़त लिखणु नथो अचे, तव्हां पढ़ियल ख़त लिखो कोन था, नतीजो साॻियो आहे। त मुंहिंजे चवण जो मक़सदु आहे त जॾहिं तव्हां हीउ सेमिनार कयो था, यू आर टॉकिंग टू हूम، یہ کس کے لیے؟ اگر آپ کا شناختی کارڈ ہے اور آپ کا ووٹ کا رائٹ ہے تو یو آر آل ایکول سٹیزن ٹو بلاول بھٹو۔ اس کو 2 شناختی کارڈ تو نہیں ہے نا، ایک ہی ہے، ووٹ کا رائٹ بھی ایک ہی ہے۔ اف یو آر ناٹ ایکسرسائزنگ یور رائٹ، اسپیس از اویلیبل، کوئی اور آ کے آپ کا اسپیس سے استعمال کرے گا۔ تو بینگ اے ایجوکیٹ پرسن، لوگوں کے مسائل آپ ساری سندھ ڈوب گئی، نہیں آپ کے ٹیچرس نے کوئی آرٹیکل لکھا، نہیں آپ نے، تو یہ پڑھے لکھے مینس پبلک کو ایجوکیٹ کرو نا کہ کیوں آ رہی ہے فلم۔ میران یونیورسٹی والوں کو بتانا چاہیے کہ ہماری انجینئرنگ ڈیزائن کا فالٹ کیا ہے جو ہمارے امبینکمنٹ ٹوٹ جاتے ہیں۔ سوشالوجی ڈپارٹمنٹ والوں کو بتانا چاہیے کہ سوشل پرابلم لوگوں کے کیا ہے۔ تو these are the forums of citizen engagement, especially for the university۔ جینڈر اسٹڈیز والوں کو بتانا چاہیے کہ خواتین کے ساتھ فلٹ میں کیا ہوا ہے۔ اگر یہ سارا کچھ نہیں ہے then you will get over the period
येलो और ब्लू टाइप ऑफ सर्टिफिकेट जो अपोज रियलिटी होगा, जिसका दुनिया जहां से कोई वास्ता नहीं होगा। यू विल हैव अ सर्टिफिकेट इन वॉट एवर कलर इट माइट बी, बट इट विल बी जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, क्योंकि आपका सोसाइटल कंट्रीब्यूशन नहीं है। अगर सोसाइटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो आपकी तालीम बिलाकर है किस चीज़ के लिए? फाइनली आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना है। जॉब इज़ द मैकेनिज्म, नौकरी एक तरीके कार है लोगों की खिदमत करना। और ये सिटीज़न इंगेजमेंट कैसे शुरू करें? सिंपल बात ये है कि ये सिटीज़न मसाइल यूनिवर्सिटीज़ लेकर असेंबली तक मसाइल मौजूद हैं, लेकिन आप सब अडल्ट हैं। लाइफ ग्रुप में मैं बात करूं, हमारे उस्ताद अख्तर हमीद खान डेवलपमेंट का बहुत बड़ा माहिर आदमी, काफ़ी लोग हमारे स्कॉलर जानते हैं। उनसे जब हम पूछते थे कि ख़वातीन के सोसाइटी के बच्चों के मसाइल क्या है, तो वो कहते थे मसाइल तो घर से शुरू होता है, असेंबली तक मसाइल ही मसाइल है। आप वो नज़र रखें। वो हमें एक पश्तो का शेर बताता था, अगर आप इजाज़त दें तो मैं शेर को बताऊँ। इट इज़ अ प्रिंटेड, इज़ अ पब्लिश पश्तो टपो जिसको बोलते हैं, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ पोइट्री। वो शेर है कि सिंधी में तो तव्हां हींअर घोरे घोरे छो थो ॾिसीं, हींअर घोरे घोरे छो थो ॾिसीं, जॾहिं तुंहिंजी गिटीअ में जवान पिए थियसि तॾहिं किथे वञ। मसाला जॾहिं असांजी गिची में था पवनि पोइ नज़र छो था अचनि? जॾहिं मसाला असांजे गिची में था पवनि पोइ असां सीरियस छो था थियनि? मसइलो त उन वक़्तु ई हो जॾहिं असांजी गिटी चौक थी वई, नाली चौक थी वई। मसइलो त उन वक़्तु हो जॾहिं यूनिवर्सिटी में 2 कलाक लोड शेडिंग आहे। मसइलो त उन वक़्तु हुयो जॾहिं तव्हांजे जेको आहे सो पब्लिक सर्विस कमीशन में मार्कूं या रेटिंग घटिजी अचे। उस वक्त क्यों मसला होता है जब हमें जॉब नहीं देती? ये शुरू से हम क्यों नहीं देखते? उसका मसला ये है कि हम शुरू से चीज़ों को नए तरीके से देखने के लिए आदी नहीं है, या हम ट्रेंड नहीं। तो सबसे आसान सिटीज़न इंगेजमेंट का पढ़े लिखे लोगों के लिए रास्ता है राइट एप्लीकेशन, जो भी आपको मसाइल नजर आए। प्री पार्टीशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने वर्कर्स को ट्रेन किया था, जिसका नाम ही था दरख्वास्ती ग्रुप। उसका काम ही ये था लोगों के मसाइल पे, जो अनपढ़ थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी एप्लीकेशन लिखते थे। डीसी को उस ज़माने में कमिश्नर हुआ करता था, जजेस को, पब्लिक के ऑफिसर्स को। आजकल कितने मसाइल हैं आपको पता है कि कोई एप्लीकेशन नहीं गई। गुज़श्ता 3 महीने से मैं जंग अख़बार, अवामी आवाज़, पंहिंजी अख़बार ऐं कावश ऐं डॉन या एडिटर्स ॾे जेके ख़त आहिनि उहे मां ॾिसां थो पियो। मूंखे शर्म थो अचे त उन्हनि माना बोर्ड जे मसइलनि ते हिकिड़ो बि ख़त सिंध यूनिवर्सिटी आहे न स्टूडेंट जो आहे न प्रोफेसर, न को मेरान यूनिवर्सिटी आहे, न को LMC आहे, न को चांडका आहे, न को बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी आहे। त पोइ एॾा जो असां तव्हांखे आलम फाज़िल असांजे टैक्स खां तव्हां पढ़ो था पिया, इहे पोइ तव्हां कहिड़े कम जा? वेन यू आर नॉट इंगेज, वेन यू आर नॉट एक्टिव, वेन यू आर नॉट वोकल, देन व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर एजुकेशन? टू गेट अ नौकरी, टू गेट अ जॉब, टू बी मैरिड एंड डाई नेचुरली और थ्रू हार्ट अटैक थिंग्स लाइक दैट। हाणे हिन उमिरि खां पोइ बाक़ी त तव्हांजा साल पोइते आहिनि। हाणे तव्हां एज